Dan dilaporkan Dubai dengan jarak pandang 5 km dengan suhu darat dilaporkan 25 derajat Celcius. Tergantung banyaknya lantas udara dan diskon Anda, diperkirakan kita akan mendarat pada pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ada perbedaan waktu 4 jam dengan badan Arab Saudi. Akhir kata, Asma Garuda Indonesia kami ucapkan terima kasih atas penerbangan Asma Garuda Indonesia dan selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. Pilot speaking. Present time we still cruising on 37,000 feet, heading to Soekarno-Hatta International Airport Jakarta. Weather, our descent is partly cloudy, and airport Soekarno-Hatta reported good weather. Outside temperature reported 25 degrees Celsius, with visibility 4 kilometers. Subject ADC air traffic expected arrival at 6 a.m. local time. Thank you and welcome to Indonesia. Ya, air mineral sebentar ya, Bu.